ko turi ku kibuga cy'imyitozo hano Ishyorongi ikipe imaze iminsi yitegura ibintu bitandukanye harimo shampiyona y'ikiciro cya mbere birumvikana akaba imikino ya CAF Champions League hari n'imikino myinshi itandukanye ya gicuti twarabibabwiye muri no minsi ko harimo harategurwa icyumweru cyahariwe guhiga imihigo ndetse no gukira intego z'umwaka wa shampiyona mushyashya ni icyumweru kizwe nk'inkera y'abahizi aho abakinnyi bazahiga bakababwira ibyo bazabakorera umwaka mushya wa shampiyona dore ko abakunzi ba PRFC hari byinshi biteze kuri ino kipe muri kubona iri miritoza none ubu rero twebwe hano kuri gahunda yacu twatangiye no kuganira n'abantu batandukanye ingeri zitandukanye muri APR tuganira ku buzima bwabo bwa buri munsi n'icyo bateganyiriza abakunzi b'ino kipe tukaba twahereye ku mutoza mukuru w'ikipe ya APR Football Club no munya Maroc Taleb abakunzi ba APR bamaze kumenya akaba hari byinshi yatubwiye kuri ino kipe yavuze ku bijyanye kuri gahunda afite ku ikipe ya PRFC intego zamuzanye impamvu yahisemo ikipe ya APR ikintu cya mbere yabanje kuvuga muraza kubyumva nuko yavuze ko yatangiye gukurikirana ikipe ya APR guhera mu kwa gatatu kuri no mwaka bivuze ko yamaze amezi menshi arimo arakurikirana ikipe ya PRFC yavuze ko afite experience y'amaderby arenga 25 ko kubwe derby ari umukino woroshye kuko amaze gutoza amaderby akomeye harimo na derby yo mu mujyi wa Maroc hagati ikipe ya Wydad ndetse na Raja Casablanca n'izindi nyinshi yagiye atoza hirya no hino ubwo ngubwo yanakomazaga ku mukino wa mbere uri officiel ikipe ya PRFC izakinamo n'ikipe ya Rayon Sport ubwo hazabakinwa Super Coupe ubwo rero yaba ibyo ngibyo n'ibindi yagiye atangaza agarukaho ashimira avuga ati ikipe ya APR nta muntu numwe utayinjiramo cyane cyane ifite abagabo b'intarumiko bayoboye avuga General James Kabalewe avuga General Mubaraka Muganga ndetse n'abandi batandukanye bose avuga ko bagiye mu motiva kugira ngo yinjire mu ikipe ya PRFC akavuga ko abakinnyi ari beza ko imikinire ye ya mbere na mbere ari ugusatira kubwe ngo ntabwo yumva impamvu mu Rwanda abatoza benshi bakina bugarira kuko nta kintu bari gufasha umupira w'u Rwanda cyane cyane n'ikipe y'igihugu ahadatinya no kuvuga ko aricyo cyanatumye ikipe iburiti kiye gukina imikino ya CHAN ibindi bihugu biri gukinira mu bihugu by'abaturanye bya Tanzania Uganda ndetse na Kenya reka rero tumwumve kuri byinshi yadutangarije mu kiganiro twagiranye mu kanya. Taleb Abdelrahim, c'est un éducateur, un formateur et un entraîneur. Ma formation il était toujours si Icyambere Abdelrahim Talib no umwarimu umwigisha ndetse n'umutoza ibyo nigisha hanini bishingiye ku kumenya icyo umupira ari cyo ni gute umuntu yakina kurushaho ndetse n'icyatuma abakinnyi batanga ibishoboka haba mu bijyanye na tekinike hamwe no mu mutwe utibagiwe n'amayeri y'umukino atumoroha gukinwa neza rero njyewe ndi umutoza ariko ndi n'umwarimu wa siporo muri kaminuza ikindi kandi nakinye umupira hambere nk'imyaka 20 ubwo ruhagari itarazamo amafaranga nk'uko bimeze kuri ubu. Et bon voilà, ex-joueur, j'ai joué au football pendant une vingtaine d'années, quand le football n'avait pas les moyens comme aujourd'hui. Et ben voilà, donc j'ai appris l'ABC de football dans les écoles, les fédérations françaises et marocaines. Mais nize buri kimwe cyaruhaga mu mashuri atandukanye yo muri Maroc no mu Faransa ariko nazamuye urwego ahanini binyuze mu ishyamwe rya ruhago ryo muri Maroc rishya aho baduhaye ibintu byose byatumye tuzamura urwego nko mu cyumweru gishize nari muri Maroc kongera ubumenyi mu bijyanye na lisansi ya CAF Pro nka CAF Pro nagize amahirwe yo kuba umwe mu banyafrika ba mbere bakoze amahugurwa ya CAF Pro mu gihe cy'imyaka 4 twari kumwe n'abatoza bakomeye nka Walid Legragui utoza Maroc Zaki umunyafrika y'Epfo Pitso Mosimane cyangwa se Arius wa Senegal harimo abatoza benshi twashakanye lisansi kugira ngo twongere ubumenyi bwo hejuru no kuzamurira urwego ruhago ya Afrika. L'entraîneur du Sénégal, beaucoup d'entraîneurs qui on avait fait cette formation pour avoir des connaissances académiques et scientifiques et pour pousser le football africain vers l'avant. Donc j'ai gagné pas mal de trophées avec le Wydad Casablanca. Natwaranye ibikombe byinshi na Wydad Casablanca natoje igihe kuko niyo kipe yanjye namaze magahe aho nanigiye kumenya icyo bita kuba umutoza. Wydad ni ikipe ikomeye yatwaye byose Champions League, shampiyona, igikombe cy'abarabu, igikombe cy'umwami n'ibindi. Naje guhindura mu myaka ishize aho nabonye ko mu makipe manini udakeneye kubaka umupira cyangwa se kuzamura abakinnyi kubera ko buri gihe baba bagura abakinnyi siyo yari intego yanjye. Byarangiye ngiye mu burasirazuba bwo hagati nyuma ngaruka muri Maroc ariko mfite cya cyerekezo cyanjye ntabwo nashakaga amakipe abakoresha abakinnyi gutyo gusa bakakuzanira abakinnyi utanazi. Et puis je suis venu au Maroc, j'ai toujours eu cet amour d'intégrer, de former les jeunes et j'ai choisi moi-même, je n'ai pas accepté des clubs qui t'achètent des joueurs que tu
que tu viens pour jouer avec, parfois tu ne les connais même pas. Donc j'ai opté pour l'option d'avoir des grands clubs qui avaient des problèmes comme les Phares, comme les Jadida. Byarangiye mfasha amakipe makuru ariko yasaga nk'afite ibibazo nka Jadida cyangwa se Phare Rabat. Yari amakipe afite amateka ariko atarimo kwitwara neza muri icyo gihe. Imana yaramfashije birakunda kuko muri Phare Rabat byarangiye batwaye shampiyona mu myaka 2 ishize, banatwara igikombe cy'igihugu kubera ishuri rya Ruhago twubatse dushyiramo n'imbaraga. Na Difa nayo mu mwaka wa 2019-2020 yari imirwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, ariko nyuma turakora tuzangura abana twubaka umukino ufatika birangira ibonye itike ya Champions League inagera mu matsinda. Bityo ko bwanjye ntabwo ibikombe ari byonyine birebwaho, nishima cyane iyo tuzamuye abana benshi, iyo hari icyo nkoreye ikipe nkayivana ahantu nkayigeza ahandi, hanyuma umwaka washira nkabona abakinnyi nazamuye nkabaha amahirwe barimo bakina ikipe y'igihugu narabahaye federation hamwe n'igihugu nyine. À la fédération et à la nation. Bon, vous savez, un entraîneur, c'est toujours quelqu'un qui cherche l'aventure, les défis. Murabizi buryo umutoza urashaka kwigerageza, ashaka ibishya no guhangana n'ibikomeye. Muri uyu mwaka nari kumwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurwanya ikoreshwa ry'imiti itemewe mu mikino. Twasuye imijyi 47 tugamije gukangurira abayobozi b'iyo mijyi cyane cyane abashinzwe siporo kwirinda ibiyobyabwenge n'imiti yongera ingufu. Twaganiriye n'abayobozi bakuru b'imijyi, guverineri, kuko yari gahunda yagize intego z'igihugu. Nari nshinzwe gukangurira abatoza, abakinnyi, cyane cyane abakinnyi b'umupira w'amaguru kwiyubaka mu buryo bw'umubiri, kwita ku mirire no gusinzira neza. Intego yari uko umukinnyi agera ku ntego nziza yubakiye ku ndangagaciro, ku mahame no ku bwubahane mu muryango we. Narakoze cyane. Imijyi 47 ntabwo ari mike. Hashize ukwezi kurengaho gato nshoje iyo gahunda. Avec ses valeurs, ses principes et bien sûr un respect de l'entourage. Donc j'ai travaillé dur pendant 47 villes, c'est pas facile. En une année, je viens de terminer, ça fait 1 mois. Et en mars dernier, j'ai eu l'occasion d'avoir l'opportunité de parler aux responsables de la PR. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nabonye amahirwe yo kuganira n'abayobozi ba PRFC. Bari banzi niko kumbwira ko hari akazi bashaka kumpa. Narabyishimiye cyane. PRFC ni ikipe ikomeye ifite ubuyobozi bufite icyerekezo. Iyo uganiriye na ba General James, General Mubaraka cyangwa se General Vincent, ubona ko ari abantu bubatse APR ku ndangagaciro zikomeye no ku ntego z'ahazaza heza. Maze ukwezi n'igice ndi hano rero nabonye umushinga wa Academy, mbona ibibuga, mbona n'abafana banyishimiye. Ibyo byose byampaye imbaraga zo kwinjira muri APR. Nubwo nari mfite amahirwe mu bindi bihugu, nahisemo APR, nahisemo kwifatanya n'icyerekezo cyayo no kujyana nayo mu ntego zayo. Je suis venu, ça fait 1 mois et demi ici pour discuter, et quand je suis venu, j'ai vu le projet, j'ai vu l'académie, j'ai vu les terrains, j'ai vu le public qui était très enchanté de me venir. Bah, ça m'a donné la motivation de venir à la paire, parce que la paire pour moi c'est un grand club, c'est comme le club, ça rivale les clubs détenteurs de coupes et de championnats au niveau international. Donc voilà, j'ai choisi, bien que j'avais beaucoup d'offres nationales au Maroc et à l'extérieur du Maroc, mais j'ai choisi la paire pour participer au défi, à l'objectif de la paire. Bon, vous savez, la paire, c'est un club qui est condamné à gagner. Bon, celui qui viendra à la paire, il va reconnaître que la paire... APRFC ifite intego yo gutsinda. Ni ikipe isabwa gutsinda. Uwinjiye muri APR agomba kumenya ko ari ikipe ishaka gutsinda, ishaka kwigaragaza ku rwego rwa Afurika, gukina amarushanwa yose no kwitwara neza. Nanjye nibyo nzakurikiza. Gusa icyo nabonye ni uko nyuma yo kuganira n'abayobozi n'abafana, icyo bashaka ntabwo ari ugutsinda gusa. Barifuza no gutsinda mu buryo bubereye ijisho. Bashaka ikipe ikina neza, ifite uburyo, igaragaza ishusho ya nyayo. Niyo mpamvu nashyize imbere uburyo bushya bwo gukina. Uburyo busaba igihe, busaba n'imyitozo myinshi, busaba gutegura abakinnyi mu mitekerereze, mu mubiri no mu buhanga. Un système adéquat qui est difficile, qui demande beaucoup de temps pour que la PR doit être présent sur le plan technique, technico-tactique, sur le plan mental et sur le plan physique. Donc voilà, la PR maintenant, c'est vrai, mon problème et mon adversaire maintenant c'est le temps, mais on a gagné beaucoup de temps. Birumvikana uwo mpanganye nawe bwa mbere ni igihe, ariko n'ubundi tumaze igihe, hashize ukwezi twitoza kandi ubona ikipe itera imbere umunsi ku wundi.
APR yanjye ni ikipe isatira ikina yitanga ifite uburyo bwo gukina bwubakiye ku guhuriza hamwe aho ubona bubaha amahame ya APR FC. Ibyo byose ni akazi dukoraho nawo dufatanyije aho dushyira imbaraga mu bice byose. Birumvikana turi hano kugira ngo dutsinde. Buri mutoza wiyubaha agomba kugira intego, agomba gukora cyane, agomba gushyira imbere ikintu kiruta ibindi aricyo ntsinzi. Gusa muri APR FC uba ugomba gutsinda ariko wanakinnye neza. Mais en parallèle, l'APR a été condamné à jouer et à gagner. Moi d'abord, ma philosophie était toujours comme ça, donc même quand on demande dans mon pays qui est libre, ils vont vous dire que c'est quelqu'un qui... Icyambere ngiyewe nyine imikinire yanjye niyo mvuze. Ubajije mu gihugu cyanjye uti Talib ninde, bakubwira ko ari umuntu ukunda gutsinda kandi yakinye neza. Icyo nshingiraho cyane cyane kuko nkunda kubwira abakinyi banjye ntimwumve bahungu banjye. Ubusanzwe abakinyi banjye mbafata nk'abana banjye. Ndi umutoza ariko nanone ndi umurezi, ndi umubyeyi. Ntago njya nshinja, sinshyira abandi mu majwi. Ndi hano kugira ngo mfashe natanga umusanzu ngo abakinyi batera imbere bafashe igihugu, kuko mfite nk'abakinyi 6 cyangwa 7 bakinira ikipe y'igihugu. Nibaza kuzamura urwego bizatuma nibajya mu ikipe y'igihugu bazajyana ubutumwa twabahaye bifashe Amavubi. Urebye ni nko gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Intego yanjye ni ugufasha abakinyi bakagera ku rwego rwo kwambara umwambaro w'igihugu ariko bakanarengera ishema rya APR. Nous vont passer le message au reste des joueurs de Rwanda. Donc moi j'ai double objectif. Pousser ces joueurs à porter le maillot national et en même temps porter et défendre les couleurs de l'APR. Donc ma philosophie c'est l'attaque. C'est l'attaque. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de s'éloigner. Filosofia yanjye ishingiye ku gusatira. Bisaba igihe kinini no kugabanya amakosa aribyo turi gukoraho. Ni imikinire isatira cyane isaba byinshi, muvoma nyinshi, ariko ishingiro rya byose no gutegura abakinyi mu bijyanye n'ingufu. Ari nabyo turimo kuri ubu aho dukora imyitozo 2 ku munsi, amasaha 5 buri munsi. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Icyiza ni uko abadushinzwe aho kwisonga haza abajenerali babidufashijemo. Barabyumvishe ko ruhaga ari ukwitanga no kumenya uko ufasha abakinyi kugarura kuka. Rero hano muri APR FC twitoza inshuro 2 aho dukoresha no centre yacu imeze neza ifasha abakinyi kuruhuka bakanarya hano. Mbega buri kimwe ni cyiza kizadufasha kugera ku ntsinzi. Ubu turi hano kugira ngo dufashe ikipe gutanga ibishoboka no gushimisha abakunzi bayo. Excellent pour le manger, pour dormir, pour tous les moyens sont bons pour réussir. Donc on est là pour travailler, pour pousser cette équipe à donner le maximum et satisfaire son public à l'APR. Ça, c'est un problème. Mais vous savez que maintenant, on a joué 4-5 matchs. C'est toujours des matchs amicaux à mi-temps. Parce que nous, aho ni ibibazo sasa. Gusa murabizi ko tumaze gukina imikino nk'ine cyangwa 5 ya gicuti yonyine. Urebye ni imikino ya gicuti y'igice kimwe kuko dukora imyitozo buri munsi. Nabwiye abakinyi ko njye mu mahame yanjye ntajya ntegura imikino ya gicuti. Imikino ya gicuti ku bwanjye aba ari ahantu abakinyi bigaragariza bakanareba urwego rwabo. Ni ukuvuga ko bareba niba bazashobora gukina muri systeme zanjye. Nanjye mba ndeba niba umukinnyi ashobora kwibona mu mikinire yanjye. Rimwe na rimwe mbere y'umukino wa gicuti tuba twaraye dukoze imyitozo ikomeye kandi tugakomeza gukora kabiri nk'ibisanzwe mu gitondo na nimugoroba bugacya dukina. Nshaka ko abakinyi bakora cyane bishoboka. Bagomba kwibagirwa umunaniro kubera ko umunaniro buryo uhera mu mutwe mbere yo kugera mu kibuga. Rero abakinyi ubwo twabakoreraga igenzura twasanze bari ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'igihaha. Tekinike nayo iri kuzamuka. Abakinyi batangiye kumenya icyo ruhaga ari cyo, aho umukinyi w'umuhanga akina ngo afashe ikipe aho gukora udukoryo kugira ngo abafana bamukomere amashyi. Yego rwose mbashaka ko tumanyeri tuba rudufasha ikipe gukina umukino mwiza. Ndi hano kugira ngo nteze imbere ikipe, nshyigikira abakinyi, mbatoza gukina nk'ikipe, n'abatoza gushaka amashyi y'abafana, ahubwo mbatoza gukina ku nyungu z'ikipe, n'abatoza kwigaragaza ku giti cyabo, ahubwo mbatoza gukina nk'itsinda. Ubu turacyari mu mikino ya gicuti, niyo mpamvu ntari abategura ku rwego rw'imikino ya shampiyona, ariko ndabatoza kugira ngo bubake uburyo bwo gukina, bubake ubufatanye, bubake ishusho izashimisha abafana. Turacyari mu rugendo ariko turatera imbere. Yego ntabwo twari twagera ku 100%, ariko ntabwo ari bibi. Nabyo birumvikana kuko ubusanzwe pre-season ibigomba kumara iminsi 40 yibanda cyane mu kongera imbaraga abakinyi, byarangira hakazamo kubigisha uburyo bahangana, hakaza umuvuduko no guterura. Ibyo byose rero bituma umukinnyi adashobora gukina neza umupira nk'uko bisanzwe kubera aba yakoze cyane.
gusa tuba tunabafasha kuzamura urwego rwabo rw'imikinire no gushaka uburyo twahuza umukino kugira ngo abakinnyi bamenye ko umupira w'amaguru ari umukino ushingiye ku ikipe. Les joueurs apprennent ce que c'est le football collectif. À titre d'exemple, je leur parle toujours d'Arsenal, de Paris Saint-Germain, de Barcelone. C'est des jeunes, mais nk'urugero bababwira ku makipe nka Arsenal na Paris Saint-Germain ndetse na Barcelona, amakipe afite abakinnyi bakiri bato ariko bakina nk'ikipe, birumvikana babatoza ariko mba n'abaganiriza biciye mu kureba amashusho muri video ko umupira w'amaguru ari ibyo, ko natwe ari byo dushaka. Niyo mpamvu nakubwiye ko umwanzi wanjye wa mbere atari amakipe ahubwo ari igihe, ariko mfite ikipe ikomeye igizwe n'abasore bashishikajwe no kwiga, bafite imyitwarire myiza cyane, ndabashimira. Mfite abakinnyi 22 bose bahanira ishema ry'ikipe ya APR FC, ibyo ni ingenzi cyane. Pour le maillot de la paire, et ça c'est très important. Bon, on a joué 4 matchs comme j'ai dit, mais malheureusement il y a des twakinnye imikino ine nk'uko nabivuze, ariko birababaje kubona amakipe amwe akina aryama mu izamu bagakina imipira miremire cyimveho. Ibyo ntibifasha umupira w'amaguru w'u Rwanda. Amakipe akomeye ya APR y'abakwiye gukina umupira nyawo, kuko abafana bakunda kubona ikipe ihanahana irema amahirwe nyuma yo gutambaza, mbega bakina neza. Biroroha cyane iyo ukina usubira inyuma wibereye imbere y'izamu ryawe ukarindira kungukira ku makosa y'uwo muhanganye, rwose biroroha, ariko ku mpera nta bakinnyi bazaba barateye imbere. Natwe nk'abatoza ntacyo tuzaba twaratanze ku mupira w'igihugu. Football national. Donc et surtout il y a déjà moi j'ai eu l'occasion de parler à certains confrères journalistes, ils m'ont dit il faut faire attention aux matchs amicaux. Moi j'ai dit non, je suis pas venu pour les matchs amicaux. Sinon je serais pas venu à la paire. Hari abanyamakuru bambwiye ngo zitondera imikino ya gishuti, bababwira nti oya, ntabwo nazanywe n'imikino ya gishuti, ari ibyo ntabwo nari buze muri APR FC. Naje gukora akazi gafite intego y'igihe kirekire. Umupira ntabwo ari ugutsinda gusa, njye nishimira gutsindwa mu gihe cyo kwitegura kugira ngo menye aho dufite intege nkeya. Iyo utsinze ibitego 4-0 mu gihe cyo kwitegura ushobora guhura n'imvune, kandi ntabwo ufite ikipe ifite ubumenyi buhagije mu mikinire. Intego yanjye ni ukurangiza iminsi 40 yo kwitegura. Ni mu cyumweru kimwe, ni kuwa gatandatu utaha, maze hanyuma tukinjira mu myiteguro y'imikino yacu noneho. Mais après j'aurai des blessures, j'aurai pas cette équipe qui a ces automatismes technico-tactiques, et ne va pas voir de spectacle. Donc mon objectif c'est terminer les 40 jours, c'est dans une semaine, c'est samedi qu'on va les terminer, samedi prochain, quand on va terminer notre préparation de phase, on va entrer dans la phase de préparation des matchs. Donc c'est nous en tant que coach qui viennent ici à nkatwe nk'umutoza waje mu Rwanda nk'uko nabikoze mu burasirazuba bwo hagati, tuba tugomba gutanga ibishoboka byose kuri aba bakinnyi biganjemo abakiri bato. Intego ni ebyiri: guteza imbere ikipe yanjye no guteza imbere aba bakinnyi bazahagararira u Rwanda ku rwego rwa Afurika. Nk'ubu birababaje, nta nubwo byumvikana kuba u Rwanda rutarabonye itike ya CHAN hejuru y'ibi bintu byose biba byaratanzwe n'imbaraga zashyizwemo n'aba bakinnyi dufite. Ubusanzwe amakipe abakorera ikipe y'igihugu, rero ni inshingano z'abatoza hano mu Rwanda kuzamurira urwego abakinnyi kugira ngo bazagire icyo bazatanga mu ikipe y'igihugu. D'améliorer ces joueurs, de leur donner le maximum, de les former, de recycler leur savoir-faire pour qu'ils représentent l'équipe nationale. Donc bon voilà, c'est une idée. Moi je n'insiste pas, je ne demande pas au coach de venir jouer au foot. Ni igitekerezo, ntabwo nkiri gitutu ku batoza hano ngo bahindure uburyo bakinamo ibyabo, ariko njye ntabwo nshobora gukina umupira wo kuryama mu izamu, gukina muri 10 nyuma no gutera imipira miremire imbere gusa. Ibyo ntabwo ari umupira. Umupira no gusatira, no gutanga ibirori, yego ni no kubona intsinzi. Mais en même temps tu dois inculquer le savoir-faire technico-tactique aux joueurs. Vous savez, j'ai eu la chance d'assister à une réunion qui a été faite sous l'égide de Sa Majesté Mohamed VI, notre roi. Il a dit comme ça, dans une réunion où il y avait tous les composants sportifs, il a dit comme ça, il faut que le Maroc soit... Nagize amahirwe yo kwitabira inama yowe na nyiricyubahiro umwami Mohamed wa gatandatu yavuze ko Maroc igomba kuba moteri y'umupira w'amaguru muri Afurika. Bahise bashyiraho uburyo bwinshi bwo guteza imbere siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Bubatse ibigo by'imyitozo, amashuri y'abatoza, kuko ntabwo ushobora kugira akademi idafite abatoza bazima. Batangiye kwigisha abatoza banabohereza mu mahanga atandukanye, ari nako bakorera mu bihugu byo hanze nka Qatar, Jordania na Tanzania. Bashyize imbaraga mu gutegura abakiri bato, aho buri kipe bayitegetse kugira ishuri rya ruhago n'abakiri bato bakina. Bashoye cyane mu bakiri bato, bareka kwiruka ku ntsinzi ako kanya, ahubwo bubaka umusingi.
ikindi hari amahirwe kuko bafite abakinnyi benshi bakina i Burayi ariko barebye abafite urukundo rw'igihugu iyo baje gukina igihugu bakabona aho bitoreza n'aho bazaba bihita bibongerera imbaraga nka Centre Mohamed Sisi ni imwe mu nziza ku isi atari muri Afurika gusa ni imwe mu nziza ku isi sur les académies. On a inculqué et on a imposé à ce que tous les clubs doivent avoir leur académie et l'État et les aides. Et voilà, on a basé le travail sur la formation des jeunes. On a oublié ces résultats, mais on a travaillé la base du bas vers le haut. Et puis, la chance qu'on a, c'est qu'on a des joueurs internationaux qui jouent en Europe. C'est très important. Donc, on est allé chercher à travers le championnat européen, même au Moyen-Orient, les joueurs qui ont le désir et l'amour du drapeau national. Donc, c'est très important. Et quand ils viennent, d'abord, ces joueurs, ils viennent, ils voient là où ils vont s'acclimater, s'intégrer et s'entraîner. Bon, quand on voit l'académie Mohamed VI ou alors le centre sportif où les joueurs s'entraînent, ben c'est le meilleur, parmi les meilleurs centres en Europe, au monde, pas au Maroc, mais en Afrique. Donc déjà, si le Maroc a gagné son pari grâce aux directives de Sa Majesté, ben, il y a d'autres personnes qui ont su s'adapter au système, à l'objectif. Ibyo byose byagezweho kubera ubuyobozi bwiza ariko nanone kubera abantu bazima bashyize mu bikorwa icyo cyerekezo cy'umwami. Aba barimo na perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru twakoranye igihe yari muri Berkane. Ni umuntu ufite icyerekezo unakunda umupira. Iyo amakipe yubatse umusingi nta kibazo kiba kizabaho mu gihe kizaza kuri federasiyo. Maroc yashoye amafaranga menshi mu mupira kugira ngo amakipe agere ku rwego rwiza mpuzamahanga. Maroc yageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi. Berkane yatwaye Confederation Cup uyu mwaka. Wydad nayo iheruka gutwara Champions League. Byose ni ukubera akazi keza kakozwe, ntabwo ari ibanga, ni akazi kakozwe none biri gutanga umusaruro. Berkane a joué et a gagné la CAF cette année. Wydad l'année dernière et la Champions League. Et beaucoup de clubs gagnent des trophées internationaux parce que il y a un travail derrière. C'est pas le hasard. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Il y a le travail, il y a le résultat. Bon, les fans, moi je les connais, j'ai eu l'occasion de les voir, ils sont connaissants. Nabonye uburyo bakunda umupira, nabonye uburyo bakunda ikipe ya APR. Nanjye nababwiye ko natwe twabaye APR, ni ibintu byanjye. Iyo nambaye umwambaro w'ikipe mpita nyishyira ku mutima. Dukora buri gitondo na nimugoroba. Uyu munsi twakoze amasaha 2 mu gitondo, tukaba tugiye kongera gukora andi 2. On cherche ce que veulent nos responsables d'abord et puis notre public. Donc déjà on est presque prêt. Turashaka kugera ku by'abayobozi bacu bifuza n'abafana bacu. Turimo kwitegura kandi binyuze muri iyi mikino tuzazamura urwego rw'abakinnyi bacu mu bijyanye n'ubunararibonye, icyizere no mu mikinire. Tuzahangana n'amakipe akomeye afite ubunararibonye mpuzamahanga, ariko n'intangiriro inshallah izaba nziza. Donc on va se rivaliser avec des grands clubs qui nous dépassent par leur participation internationale, mais c'est un début, inchallah, c'est un début pour nous qui va être prometteur. D'ailleurs, au niveau du mental, j'ai toujours parlé aux joueurs de ne pas sous-estimer leur capacité. Nabwiye abakinnyi ko batagomba kwitinya, ahubwo bagomba gukina bagakoresha imbaraga zabo zose nk'ikipe. Niyo ntego yanjye. Gusa ko bwanjye ni umukino nk'uwundi, ariko tuzakina umukino wacu tutiraye, ahubwo tugakina umupira dukunda, kandi tuzakina ku rwego dushaka kuzageraho mu myaka izaza. Mais jouer le football que nous on aime et le football qu'on veut atteindre dans les années à venir. Vous savez, moi j'ai entraîné le Wydad de Casablanca. Notre derby c'est le Raja de Casablanca. Moi j'ai fait 25 derbys. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Les derbys ça se gagne au terrain, pas au café. Yewe natoje Wydad Casablanca, aho twahuraga na Raja Casablanca kenshi. Natoje amaderbi 25 yose, maze kumenyera ino mikino. Amaderbi ntabwo atsindirwa ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ni mu kibuga. Bisaba gutegura abakinnyi mu mutwe no kwiga ku wo muhanganye ukareba intege nkeze. Njyewe narebye finale igikombe cy'amahoro kuko guhera muri Werurwe narimo mvugana n'ikipe, aho narebye imikino nk'icumi ya nyuma ya PFC harimo n'uwanyuma w'igikombe cy'amahoro. Ku bwanjye imikino irasa, ntabwo derby yihariye. Muri PFC imikino yose ni derby, nta mpamvu yo gusuzugura ikipe. Tous les matchs se rassemblent.
Il n'y a pas de derby. Pour l'APR, tous les matchs sont des derbys. On doit respecter tous les adversaires. Notre match contre Rio sera un bon match. Un derby que le public va en profiter sur le plan spectacle. Umukino wacu na Rayon Sport uzaba ari mwiza. Ni derby abafana bazishimira. Rero nubaha ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe nziza. Narebye imikino yayo ariko na APR FC muribuke ni ikipe ikomeye. Ni umukino uzakinwa iminota 90 aho ikipe zubaha amabwiriza ikanitegura neza mu mutwe izatsinda. Ndizera ko ari APR FC. Twebwe tuzajya mu mukino tugiye kuwutsinda, ntabwo ari ukwifotoza. Hari byinshi twahinduye mu myumvire muri APR FC ndetse n'ibijyanye na tekinike n'amayeri y'umukino. Rero tuzajya gukina umukino wacu aho twizera ko isifura ya nyuma izavuga ariko twatsinze. Niyo ntego yanjye. Twe turiteguye. Au coup de sifflet final, au départ et au coup de sifflet final, j'espère que la paire sortira vainqueur. Bon, c'est mon objectif. Donc déjà, nous, on est prêts. Comme j'ai dit, samedi prochain, on termine notre préparation. On entre dans un autre stade où notre manière de jouer. Déjà, on est entré à 20-30%, mais le futur, Inch'Allah, on va voir une autre équipe APR qui va... Kuko nabivuze kuwa gatandatu tuzarangiza imyiteguro yacu aho tuzinjira mu kindi cyiciro cy'imikinire yacu noneho ya nyayo. Kuri ubu twari nko kuri 20-30% ariko muzabona ikipe ya APR FC igiye gukina ruhago ya nyayo kandi ikagira inyota y'intsinzi. Nge niyo APR FC ko bwanje aho igomba kugira ishyaka n'ubushake burenze bwo kubona intsinzi ndetse igashimisha abafana bacu kuko ari benshi. Ndanabashimira ko buri mukino baza bakadusuhuza bakaturi inyuma, nkababwira ko dufite ikipe ikomeye aho nidufatanya nabo n'abayobozi n'abakinnyi n'abatoza tugiye gukora ikipe mu gihe gito izaba yanditse izina ku mugabane wa Afurika. Avec les dirigeants, avec le public, avec les joueurs et le staff, on va Inch'Allah arriver à une équipe, pourquoi pas, dans les plus brefs délais, une équipe qui va signer son nom à l'échelon africain. Mwabyumvishe rero umutoza mukuru w'ikipe ya APR FC kubyo agarutseho byinshi cyane. Ni ikiganiro kirekire twajyanye, ntabwo ari wenyine tuzavugana na benshi bari muri no kipe ya APR FC. Namwe mwatubwira muri comment murifuza kumenya kurinde, murashaka kumenya iki kuri APR. Gusa cyo twakubwira no kudusura ahantu hose, uhereye kuri website yacu ni aprfc.rw ukadusura, ubwo ni wa eshatu aprfc.rw ukadusura. Wadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba kuri Instagram, yaba kuri X cyangwa se yahoze Twitter ndetse no kuri TikTok, hose turahari. By'umwihariko na hano kuri YouTube channel ugakanda subscribe, ugakanda n'inzogera kugira ngo ikintu cyose kizakijyaho ujye uhita ukibona. Ubu ngo tujya kugushyiraho ibintu byiza kandi byinshi byaba ngombwa rero ko wajya uba wa mbere kukibona nahawe kugira ngo uhite ukanda ku nzogera ndetse no kuri subscribe. Rero reka dukomeze kubana namwe mu bihe biri imbere. Ngewe na Richard Dukuze.